अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको उन टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताएंगे जो क्लासिकल लव स्टोरीज़ हैं। इन ड्रामास के अंदर आप पाकिस्तानी रिवायात और सकाफ़त को ख़ास तौर पर महसूस करेंगे, जो कि सुपर क्लासिक कामयाब ड्रामे का राज है। तो चलिए अपने काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे एक क्लासिक लव स्टोरी है। अगर बात की जाए एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन से अपने वजूद के साथ अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया हो, ज़िंदगी के हर लम्हे में उसे जिया हो, हर दुख सुख में उसकी ज़ात का हिस्सा रही हो, ऐसे में मोहब्बत का यह एहसास उसके लिए किस कदर कीमती हो जाता है। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे की कहानी भी ऐसी ही मोहब्बत की एक दास्तां है। कहानी बाकायदा शुरू होती है जब दूर गांव की शादी में खलील और शानो के ख़ानदान का बुलावा होता है। खलील की माँ उसे साथ चलने पर जोर देती है, मगर वो इनकार कर देता है। उसी रात ख्वाब में वो एक लड़की को दरगाह पर दुआ करते देखता है। उस लड़की के गाल का तिल खलील को बेचैन कर देता है और खलील को ये जान के हैरत होती है कि शानो के गाल पर भी तिल है। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है में आप एक रिवायती मोहब्बत की कहानी देखेंगे। कश नामी एक लड़की जिसकी माँ को उसके बाप ने सिर्फ इस बुनियाद पर छोड़ दिया कि वो उसे बेटे का सुख नहीं दे सकी। बाप की लाताल्लुकी कश को अंदर से कमज़ोर तो कर देती है, लेकिन वो इसको अपनी पढ़ाई पर असरअंदाज नहीं होने देती। ज़िंदगी एक ख़ास डगर पर चल निकलती है कि तभी दरमियान में ज़ारून आ जाता है। ज़ारून खूबरू जवान और कश्फ का हम जमात है। उसे कश्फ एक नज़र में ही भा जाती है, मगर सनम उसे फ्लर्ट समझकर नज़रअंदाज कर देती है, पर वो उसे प्रपोज करता है। इससे आगे की ज़िंदगी उनके तानु बानु पर चलती है, जिसमें एक जानिब ज़ारून की मोहब्बत है और दूसरी जानिब सनम का एहसास से कमतरी। ड्रामा सीरियल मन मायल एक क्लासिकल स्टाइल पर मबनी कहानी है जहां मोहब्बत का तीखा रंग नजर आएगा। मन मायल कहानी है घर भर की लाडली मिनाहिल की, जो अपनी दोस्त के भाई राफे से मोहब्बत करती है। घर वाले उसकी राफे से शादी पर तैयार नहीं और राफे से शादी की सूरत में उसे घर से चले जाने का कहते हैं। वो मिकाइल से शादी कर लेती है, लेकिन मिकाइल में हर वो बुराई मौजूद है जो मिनाहिल के वज़ादार घराने के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है। इधर राफे किसी और शहर जा बसता है ताकि मिनाहिल का कभी सामना ही ना हो और मिनाहिल उसे भूल जाए। यहीं से कहानी में कुछ नए किरदार जुड़ जाते हैं जिनके सबब कहानी नए मोड़ लेती है। ड्रामा सीरियल हम सफ़र में पुराने ज़माने की क्लासिक लव स्टोरी नज़र आती है जो रूट कर ज़्यादा अच्छी लगती है। 2011 में हम टीवी पर नशर होने वाले ड्रामे हम सफ़र ने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस ड्रामे की कहानी और किरदार माहिरा खान और फवाद खान की हकीकी अदाकारी ने पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में लोगों को अपना दीवाना बना दिया था, जबकि इसके गाने वो हम सफ़र था ने दुनिया भर में धूम मचाई। ड्रामे ने क्लासिकल टच भी दिखाया, जिससे लोगों को ऐसी कहानियों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। ड्रामा सीरियल पाकीज़ा सुपर क्लासिकल मटेरियल है। पाकीज़ा एक ऐसी मुसव्विरा की कहानी है जिसे अपने काम के हवाले से बाहर तो बहुत पजीराई मिलती है, लेकिन घर के अंदर इसे अपने शौहर जिब्रान के तौहीन आमेज़ रवैये का सामना होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत भी होता है और नाजुक भी। नई ड्रामा सीरियल पाकीज़ा में इसी रिश्ते में आने वाली रुकावटों को ख़त्म करके रिश्ते को कायम रखने की कशमकश को उजागर किया गया। सीरियल में मियाँ बीवी के दरमियान ज़हनी हमाहंगी की ज़रूरत, मोहब्बत और इज़्ज़त की अहमियत को खूबसूरती से पेश किया गया है। ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा एक क्लासिकल लव स्टोरी है। इस ड्रामा सीरियल को A+ एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट होने वाली पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ के तौर पर पेश किया गया। ये सीरीज़ एक शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है जिनके हालात इनकी फैमिली के ज़रिए ख़राब हो जाते हैं और इन मसाइल से निकलने की कोशिश करते हैं। कहानी ऑन और ज़ारा की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। ऑन अपने दोस्त के साथ एक शादी में शरीक होता है जहां इसकी मुलाकात ज़ारा से होती है।
وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ اون زارا سے اس کے اور اس کے خاندان کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زارا کو پتہ چل جاتا ہے۔ زارا اسے بتاتی ہے کہ اسے اس خاندان کے سامنے بھی اعتراف کرنا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ کلاسیکل لو سٹوری دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ڈرامہ سیریل داستان پاکستان بننے سے قبل کی ایک روایتی کہانی ہے۔ فواد خان، صبا قمر، احسن خان اور صنم بلوچ جیسی کاسٹ پر مبنی اس کامیاب ڈرامے کو پہلی بار 2010 میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی تقسیم برِ صغیر کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار بانو اور حسن ہیں۔ بانو کا کردار صنم بلوچ جبکہ حسن کا کردار فواد خان نے نبھایا ہے۔ دونوں متحدہ ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں رہتے ہیں جو اس وقت بھارتی پنجاب کا حصہ ہے۔ ڈرامے کے دوران حسن الگ وطن یعنی پاکستان کی جدوجہد کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ بانو کا خاندان الگ ملک کے خلاف ہوتا ہے۔ اس اہم اختلاف کی وجہ سے دونوں ایک نہیں ہو پاتے اور بعد ازاں حسن نئے بننے والے پاکستان چلے آتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل آنگن میں آپ قیام پاکستان کے وقت کی محبتوں کو دیکھیں گے جن کے کلاسیکل انداز ہی نرالے ہیں۔ ڈرامہ آنگن میں پرانا زمانہ دکھایا گیا ہے۔ خواتین کے ملبوسات، قدیم عمارتیں، رسم و رواج، مدھر موسیقی، قدیم گاڑیاں اور دیہاتی ماحول بھی بہت خوبصورت انداز میں دکھایا گیا۔ اس ڈرامے کو وزیرستان، لاہور اور کراچی میں فلمایا گیا۔ ڈرامے میں سب سے کلاسک لو سٹوری جمیل اور عالیہ کی ہے جو خود غرض نہیں بلکہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے پرانی کلاسیکل کہانی ہے۔ ڈرامہ موضوع کی حساسیت کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ پاکستانی معاشرے کے اس بدصورت رویے کا عکاس ہے جہاں آج بھی مرد اور عورت کو ایک ہی گناہ کی پاداش میں الگ الگ رویوں کا سامنا ہے۔ عشق اگر جرم ہے تو سکینہ اور مقصود دونوں ہی مجرم تھے لیکن سزا صرف سکینہ نے پائی۔ وہ 20 سال تک دنیا اور اپنے شوہر کے طعنوں کا سامنا کرتی رہی جبکہ مقصود اپنی محبت کو افسانوی رنگ دے کر نہ صرف دنیا بلکہ بیٹی اور بیوی کے سامنے ہیرو بنا رہا۔ کئی سالوں بعد سکینہ کی اچانک آمد پر اس کی جانب سے بے رخی دراصل اس کا اس بات کا غصہ تھا کہ سکینہ اس کے ساتھ فرار نہیں ہوئی، لیکن اسے اس بات کا احساس کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا کہ اسے بیوی اور بیٹی کے احساسات کا خیال ہے۔ رقیب سے کی کاسٹ مختصر مگر جاندار ہے۔ اس کاسٹ میں نعمان اعجاز، ثانیہ سعید، ثاقب ضمیر، اقرا عزیز اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ جو آج کل ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے، اس کی لو سٹوری بھی روایتی اصولوں کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کے روایات اور رسم و رواج کے گرد گھومتی کہانی جس میں قبائلی روایت غگ کا ذکر ہے۔ غگ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آواز لگانے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ یہ قدیم روایت بیشتر قبائلی علاقوں میں رائج تھی۔ اس روایت کے تحت جس بھی مرد کو کوئی خاتون پسند آ جاتی تو وہ اس خاتون کے گھر آ کر شادی کا اعلان کر دیتا کہ یہ اب میری ہے۔ اسے غگ یا سخ کہتے ہیں۔ ایک طرف گلوکار عاطف اسلم سنگ ماہ میں ڈیبیو کر رہے ہیں، وہیں اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ثانیہ سعید، سامیہ ممتاز، نعمان اعجاز، ان کے بیٹے زاویار نعمان، کبرا خان، ہانیہ عامر اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔